हेलो गाइस, जय बजरंगबाली आपण मान स्वागत कर मोर गोटे छोट मिनी ब्लॉग को। मकर संक्रांति 6 दिन आमको छुट्टी मिलता तो से आम प्लानिंग करूँ एत दिन तो छुट्टी मिली कौन करवा चल आम गोटे बनभोजी कर गोटे आम ऑटो ठीक कलु। ऑटो वाला कहला जे मु 2000 टंका नेमी तो मुझे बुले आनी तो आम कहूँ हो ठीक अच्छे चल से आमर मार्केट किसी सामान किणवार थिला सेठू आमे माने पलैलु सामान किणवाई सेठू बड़ भाई माने जाइकी सामान किणिले आउ किछि सामान भूली जाइथिले सेठू बड़ भाई माने कहले चल आउ किछि सामान आग दुकान आनिबा सेठू आमे पळे गनु सामान किणवा पई से दुकान रो गोटे सामान किणिक आनले कहले आग दुकान रे आउ गोटे सामान मिलिबो सेठू पळे गनु चलू आमे चली गलु आउ गोटे दुकान को सेठी गला परे आउ गोटे सामान किणिले किणिकी पुणी आग दुकान को गले सेठू गला परे आउ गोटे दुकान उपरे मोर लक्ष्य पड़गला देखिला बेलू से दुकान रे प्रबल जाम थिला सीए बड़ बेपार करुला आमे कहूँ छाड़ एटा आमर किसी आवश्यकता ना आमे सेठू सामान से भाई मते पचारे कहले चल ये सामान नहीं आमे पलई जिबा सेठू आमे ये सामान किणिकी पलि आइलु आसला परे सेठू आमे कहूँ चल ऑटो बसिया सेठू से भाई माने सब हाय कले हाय कला परे सेठू कहली हौ हौ सेतिकी थाउ एबे चल जिबा सेठू गला परे बाटरे गोटे गाड़ी देखली लेखा हितला ओडी मुनि उड़ीसा गाड़ी तो ये सेठू ऑटो ड्राइवर भाई कहले जे ए ठाकुर पाखरे नमस्कार करी गने दिनटा भल कटियो सेठू आम नमस्कार करते गलु दुकान रू किछि भाई सामान किणिक आनिले आम नमस्कार करी फिर बाहरलु ऑटोरे जीवाई सेठू ऑटो भाई कहले चल ए सेठू आम पुणी आउ थे ऑटोरे बसी गलु गला परे बाटरे ऑटो भाई कहले एठू आउ 5 किलोमीटर रहा तम बनभोजी जगह सेठू बाटर देखलु किछि लोक माने सेल्फी नौथले आम सेठू कहनु आम जल्दी जाई पहुँची गला परे कहनु कौन कौन आइटम करवा सेठू कहले भाई माने कहले चिकेन पकोड़ा करवा आ चिंगुड़ी पकोड़ा करवा सेठू मु कहली तुम जहाँ करवा कथा कर मु जाइकी देखला बेलू भात बसीला किंतु गैस जलू नथला पवन टिके होतला बोली से भाई कहले पवन होउची गैस से टिके स्लो जलुची एपटर देखला बेलू आमर पियाज कटा स्टार्ट हो जाइथला सेपटरे से भाई मते कहले कैमरा टिके चारिआड़ को पका मु पकई देखला बेलू खाली देखाउतला पहाड़ पत्थर गुड़ा देखाउतला सेपटर देखला पानी मते देखाउतला एपटरे पूरा देखाउतला पहाड़ जे मु कहनी पाखु जाइकी देखिबा कौन केमिति देखाउची मु सेठू देखला बेलू खाली पानी सफा पानी देखाउतला मु सेठू कहनी एते दूर कौन पहाड़ अच्छी से कहले हाँ आउरी भी सेपटरे भल भल जगह भी अच्छी आम कहनु टाइम तो हम ना कौन करवा कहले एठू जल्दी तुम रोषे सारी ने आम अलग जगह जावा मुझे कैमेरा पकड़ा लोकल पिला किसी गाधेवा को आसीते आम कहनु हो ठीक अच्छे जे गाधेवा कथा गाधु आमर रोषेबास सईने आम स्टार्ट करवा सेठू ये भाई कहले देखनी हलदी हो गला ना मु कहनी ये हलदी अधिका हलानी कहले नाई अधिका माप अच्छी सेठू मु कहनी दही पकाओ कहले हो ठीक अच्छे दही पकेवा आउ किछि रखिथिबा काकुड़ी सालाड करवा सेठू ख्याल पड़ला जे आम काकुड़ी ही भूली जाइछु आनिया पई सेठू कहनु चलो दही पकई दियो अधे बाकी सेठू आमर छणाछणी स्टार्ट हो गला एपटर पवन होतला बोली आमर गैस चला चालू नथला सेठू आम कौन कनु कौन करवा भारी तो हैरान हवा सेठू आम मुंड को गोटे आइडिया आइला एइठरे आम चूल्हा गोटे सेठू आम चूल्हा स्टार्ट कलु सेठू किछि भाई कहले हाँ हाँ ये भल हम चूल्हा करवा कौन पे गले पत्र ये गछ पत्र पड़ीला किछि काठ भी थिला आम कहनु ये बहुत भल हम सेठू आमर ये निआं लगेवा स्टार्ट कले स्टार्ट करी तापर आनी चूल्हा बसेवा आरंभ कले सेठू किछि कहले हाँ एतारे कर बहुत सहज हम सेठू आमर निआं लगेवा स्टार्ट हो गला
କିନ୍ତୁ ପବନ ଟିକେ ହେଉଥିବାରୁ ନିଆଁ ବରାବର ଧରୁନଥିଲା। ସେଇଠୁ କହିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳାଅ, ତାପରେ ନିଆଁ ଧରିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ପକାଇବ। ସେଇଠୁ ଆମର କାଠ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ପେପରଟିଏ ପକାଇକି ଆଗେ ନିଆଁଟାକୁ ଭଲିକି ଜଳାଇବା। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲି ଜଳାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ଆଣି ପକାଇକି ଆମେ ବଡ଼ କାଠ ତାପରେ ପକାଇବା। ସେଇଠୁ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସେଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ନିଆଁ ଟିକେ ଜୋର ଜଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମାନେ ଆଉ କି ଆଇଟମ୍ କରିବା। ସେଇଠୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷା କରିବା, ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆସିଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, କାକୁଡ଼ି ଆଣିବା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଛାଡ଼, ସେ ଆଇଟମ୍ କରିବାନି, ଆମେ ଏତିକିର ଚଳେଇବା। ସେଇଠୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର ଦର୍ଶକ ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ। ସେଇଠୁ ଟିକେ ହାଏ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲି ଦେଖିବା ଆମ ଚିକେନ୍ଟା କଷା ହେଲାଣି କ'ଣ କେମିତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଆଜ ସନ୍ତୁଳିକି ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ସେଇଠୁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ଏବେ। ସେଇଠୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କି ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ମାରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ମାରିବି, ତମେ ସାମାନ ମୋ କତିର ଦେଇଦିଅ। କହିଲେ ହଉ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ମାରିବି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇକି କହିଲି ତୁ ସେଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ତମେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳେଇ ଦେଲି। ସେଇଠୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି କର। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରୁହ, ପିଆଜ ସନ୍ତୁଳି ସାରୁ, ମୁଁ ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ିବି, ତାପରେ ମସଲା ମସଲି ଛାଡ଼ିବି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କର। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ହେବନି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କରିକି ଦେବି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ 2-3 ଜଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଏ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କି ସେଣେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଏକା ଏକା ବୁଲିତେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି ଯିବାନି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ବୁଲିତେ ଯିବା। ସେଇଠୁ ଏ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରାଏ ମାର, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପକାଇ ଦିଅ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସାରି ଖାଇ ପିଇ ଯିବା। କହିଲେ ହଉ। ସେଇଠୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇକି ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠୁ ଏ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମସଲା ମସଲି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇ ମସଲା ଦେଲେ, ମୁଁ ପକାଇ ଚାଲିଲି। ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାର, ଗାଧୋଇ ପିଧେଇ ଖାଇଦେଇ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଠି ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ଜାଗା ଯାଇକି ଏବେ ଗାଧେଇବା। ମୁଁ ନାଇଁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିନେ ତାପରେ ଭାବିବା। ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରେ। ମୋତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେପଟରେ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କଷା ସରିଲାଣି? କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସିଏ ସରିନେ ବି ମୋର ବି ସରିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି କର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ସେଇଠୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଆଣ, ଏବେ ଦେବା କଷାରେ। ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସ ପକାଇବା। ସେଇଠୁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇକି ମୁଁ କଷିଦିଏ, ଏବେ ବସିକି ଖାଇବା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ପକା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ମୋର ସରିଲାଣି, ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଠୁ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ବସିକି ଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆମର ସର୍ଟ ରହିଗଲା କି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ସେଇଟା ଆମର କମ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ହଉ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି? କହିଲେ ପୁରା ପୁରି ମସ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଖାଅ। ସେଇଠୁ ଆମର କିଛି ଭାତ ବଳିଗଲା।
ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ୟାରି ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଭାତକୁ ପକେଇ ଦିଅ ସିଏ ଖାଇଦେବେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଟୋ ପାଖକୁ। ସେଇଠୁ ଅଟୋବାଲା ଭାଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଲୋଡ଼୍ କର, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲତେ ଯିବା। ମାନେ ଆଉ କି ଜାଗା ଅଛି? କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିଉ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଭିଉ ଦେଖାହେବ, ସେଇଠିକି ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଭିଉ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି? କହିଲେ ଆଗରେ ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲ। ସେଇଠୁ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ଭିଉ ଜାଗା ଆଉ ଦେଖିତେ ପାଇଲୁ। ସେଇଠି କେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ବାଟ? କହିଲେ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର। ବାଟ ସାରା ଦେଖିଦେଇ ଗଲୁ। କେତେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଉଥିଲେ, କେତେ ହରିଣ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠେଇ ପାଇଲୁନି। ସେଇଠୁ ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଯାଇ ସେଇଠୁ ଭାଇମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। ଅଟୋବାଲା ଭାଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।